कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलें की बायफर्केशन नंबर दिवपाचे. हे कशें बेनिफीट पडटले लोकांक? सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या CM सराक डॉ. प्रमोद सावंताक हांव थँक्यू म्हणटा. तसोच हांव आमच्या पंचायत मिनिस्टराकूय थँक्यू म्हणटा. तशी डायरेक्टर पंचायत सिद्धी मॅडमीकूय थँक्यू म्हणटा. आनी हांव ह्या जे कालच्या त्या बायफर्केशन नंबराच्या बाबतींत हांव जे डिसिजन घेतला कालच्या कॅबिनेटान तें हांव वेलकम करता. आतां तुमी जाणा आसतले हेजो सरपंच म्हणून म्हाकाय खबर आसा की जें व्हडलें घर आसा, ज्या व्हडल्या घरान चौग जाण भाव रावता पूण लायटीचें कनेक्शन एकूच आसा, तांकां खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणजे तांकां बायफर्केशन घेवपाक प्रॉब्लेम जाताले. पूण आयज जेन्ना ते चौग जाण भाव जर एका घरान व्हडल्या घरान रावता, ते फाटल्यान म्हळ्यार लगीन जावन लागून तेंची फॅमिली वाडटा, त्या निमतान तांकां सेपरेट कनेक्शन घेवपाक उदकाचें कनेक्शन घेवपाक प्रॉब्लेम जाताले. पूण आयज हे सरकारान जो काल सर्क्युलर काडलेलो आसा ही व्हडली गजाल, बरी गजाल आसा. आनी हो जे लोकांक त्रास जातालो बेनिफीट तांकां बरो गावतलो. तेणी सेपरेट एप्लाय करचो, पार्ट नंबर 1 पार्ट 2 नंबर जातलो, तसो मागीर तेणी लायटीच्या कनेक्शनाकूय एप्लाय करचो आनी तसो आमचे TWDकूय नंबराचेर एप्लाय करूंक घातलो. पंचायतीक कसो फायदो आसतलो हेजो? ह्या नंबरा थ्रू आमकां आमच्या पंचायतीक रेवेन्यूय वाडटलो आनी हो बेनिफीट जातलो आमच्या पंचायतीक. आनी तिचे आयज गार्बेज टॅक्स जावं नाल्यार मागीर बायफोन नंबर हावज आहात ताका टॅक्स लायतलो, त्या निमतान आमकां टॅक्स वाडटलो आमकां.